Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV. Ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, moja majira ya Afrika Mashariki. Na unasikiliza Baraka One TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ndugu zangu, kutembea kuna mambo. Na Kongo kuna mambo mengi sana. Sio kwa ubaya. Ni kukupa taarifa wewe ambaye ulikuwa huna hizo taarifa. Sababu kuna mtu mmoja aliniulizaga hivi, unaweza kutongoza askari wa kike? Yes, unaweza. Sasa unakuga makali sana. Makali na simba na zalaga wana. Simba na zalaga na simba mwingine. Sasa askari wetu wa kike wako wanazaa na watu wengine. Na sio maskari wenzao. Hebu kwa tusikilize kwanza huyu kamanda. Bota la kapeko solola. Toyebi biloko nyonso makambo ebomba na imitete. Nyonso toyebi. Toyebi mutu na mutu oyo. Kozo basem pete so basem ka basem. Kozo basem ya bota na ngoni. Boyebi ba contra quoi? Contraceptif, c'est ça. Bazo Tsango Awa, Tongaona pour la CMT. Et puis, par rapport sexuel, ils sont responsables. Pour se protéger, c'est le monde qui a la paix. C'est protéger quand? C'est protéger parce que malade est ébélé. Malade, oui, ce n'est pas seulement le sida. Malade est ébélé. Ah, Sony. Tant que comme que ça permet moko mususu alekina na fait. Moi je l'attends permet one and spécialité quand ça pas bazem. C'est quoi ça? Na pem ça unité ba blague hôtel. Quand tu n'es pas tini bino na pem. Ba pesa bino chance côté bout na FT. Okaki tout se débarrasser na bango. Ngai na lobaki na lobi baya to encadrer bango. Ngai na lobaki. Na banga ki bino te. On a vu que boza batu bino pe boza carrière na bino militaire. Boza pe besoin na mbongo, boza besoin pe na ko s'épanouir. Nandima ke biboya na ba PMF. Mais réputation ma paix. Ebele bazo sala bango sala te. Si tu n'es pas major service, tu es toujours comme Sango. Basa bango misala kuna te. Bafandi wana kaka Kindumba. Soki na bengeli bino awa pona kozongisa conscience na bino en tant que base. Moi il faut pe kokanga makolo. Catch. Il faut pas mobali nyonso koya, il faut fungola makolo. Non. Tu mi baby ça. C'est tout problème avec réputation. Réputation ba toma ngote. Nani abisite ke bino moko sala pepa un jour ba généraux. Tango moko sala ba ko ba ndolo wana to sakana na ye. Sakana na ye. Capitaine. C'est nini? Que besoin ko kapate. Ah. Tekolo ba mete wana obakisi nde mabe. Musa soldat ezali na ba structure nyonso ya concadrer mutu. Aboy boloko. Aboy bokangi ko sala boite. Baza batu, baza besoin d'encadrement. Baza besoin d'accompagnement. Baza besoin de conseil. Et bien là on a monté ba sambe la zambe te. Ko to ba chrétien, be biloko to yo kamutu. Mikumba ya bana PMF bole mbeseke pete bana ngoso ki bana nef osana bangoni mwana liboso ya Saint-Jean auti kokufa na esi atikeli yo bana mibale mususu moko azoyebana nani kota soki aza na kalemi o soki na nini azaki komando asi akei mususu
nani ajida moko nda pesa kio semi aba ajida wana bazo répondre na nini na FT bana unité te siko oza mutu ndeni tana mibale ozotu mibala wewe mususu na civil wewe wazofu kolongolo teni wewe c'est honteux wewe wango abandako na mwini Baraka One TV. Asante sana. Nafikiri umemsikiza kamanda akiwa yuko na wapa morale kina mama ambao ni makamanda lakini wameweza kuangukia masuala ya dunia na kujikuta kwamba asilimia kubwa ya wao wako wajawazito. Je, watapiganaje na ujauzito? So tembelea Baraka One TV channel 2 ili kukutana na matukio kama haya. So ni mengi sana. Yeah, na pia kitu kingine pia ni kwamba tunashukuru kwa wote ambao mko nazidi kuwa pamoja na sisi na kuendelea kujiunga pamoja na Baraka One TV. Ni jambo la maana sana. Big up kwa nyinyi wote kokote ambako mnapatikana duniani kote, bila kutaja mikoa, nchi, vibara, lakini kote tunasikia vizuri sana. Ni muda mzuri ambao tutasikiza mitazamo yenu na hivyo tuweze kufanya jambo lingine. Operation yetu bado iko inaendelea ya Mzalendo. Ungana na sisi, kuna mambo unaiona hapo. Yeah. Tunashukuru Papa Rajabu kwa info za asubuhi, kwa kutupasha habari za Walikale, habari za Minembwe. Asante sana. Asante ndugu yangu, asante rafiki yangu. Nilipenda tu kusema ya kwamba kwa kweli Mungu atusaidie na tie wazalendo nguvu, wakombole Bukavu. Wandugu zetu wanateseka sana, na sio Bukavu tu, wagomboe na materitwari zote ambazo zimeshikuliwa na M23. Nilipata habari M23 walipofika Ijwi, wakati wamefika pale wakaenda kwa mwami, wakahamasisha mwami ya kwamba sisi tunakuya hapa kukamata basoda benye bataenda kutusaidia kupigana vita. Kama mtakatala, kama mtaitika, mukubali, msipokubali, tutakamata basoda benye bataenda kutusaidia kuvita. Ndio benye tunafuata hapa. Hatukuya hapa kubachunga, hatukuya hapa kufuata vitu vingine, ila tulikuya ukamata basoda. Gisi tuko tunakamata Bukavu, tunakamata na Goma, na njoo vile tutakamata na basoda hapa. Na bagashikashika babiana ba mingi kubakamata benye walikimbia, benye waliweza kukimbia walikimbia, na benye hawakuweza walikamatwa na bagashikwa na bakapakizwa na kubabeba. Njoo kusema kwamba M23 haikukuja juu ya wazehe, bali ilikuja juu ya kumaliza babiana yote ya Kongo kusudi babaangamize. Na zaidi mie nilisema ya kwamba hakuna mkongomani mwenye alipigia M23 mikono kwa sababu anapenda M23. Hakuna mwenye alishangilia M23 kwa sababu alifurahia M23 aseme wamefika kutugombola. Walipiga mikono na wakashangilia kwa sababu ya kuogopa kwamba tusipopiga mikono tutakufa. Ile tu ndio ilituma wanapiga mikono. Tusipopiga mikono tutamaliziwa, tutaisha. Ijapokuwa na wako wanaisha tu. Sasa kinachohitajika ndugu yangu ni kusaidiana. Ni kusaidia, sio kuvunjana moyo, sio kusema huyu alipiga mikono maana yake ndio Mnyarwanda. Hapana. Tukiingia mwa ile madeba za kuanza kusalire, kusemezana mabaya, antuka
tutaonekana batu bure, tutaonekana batu benye habana mapendo. Ila tunachoweza kusema ni kwamba ni kuhamasisha watu waendelee kuwa na moyo ya kujua ya kwamba tumeingiliwa na adui na tuungane mkono kwa kumtosha adui. Mambo mengine ya kusema, watu wa Bukavu walipiga mikono, watu wa Goma walipiga mikono, watu wa Ijwi walipiga mikono. Bwana, tuachane na ile maneno ndugu yangu. Ijwi haiko Kongo. Na Rwanda kuna gisanga chetu kenyi baliuzi Mobutu alipanaka bure Rwanda. Kile gisanga ya Wawi kinakuwaka gisanga ya Kongo. Baba yetu balikuwa banatuambia kama mwami alikipanaka bakamupatia sake ya chumvi na bakamupatia mwanamuke wa mzungu, na ule mwanamuke hakumufikishaka bubunyumba. Ile historia tunaijuaka. Sababu kabila nani mubahavu muko matribi, kuko tribi ya Banangola njo banaitwa ba premiers habitants d'Ijwi, Binyalenge. Na mule njo mimi nazaliwa. Tunajua historia ya Ijwi. Benyi baanzilishi ya ile kisanga ya Ijwi haiko Banyarwanda, ni Bakongomani benyi banaitwa Binyalenge, Balega, benyi balitokeaka Macha. Sababu balikuwa banapenda kuloba, banaenda mutambazo ya bahari Minova Kale bakaikala Kime bakavuka Nyakibingu bakaingia Ijwi. Njo benye balikuwa banatengeneza mitumbo ya budongo, njo balianzaka Ijwi. Njo maana wakati batu banapanaka historia, baba yangu alikuwa na kitabu kenye kinaeleza Ijwi yote gisi lianzaka. Haiandikiwemo Banyarwanda, hata Munyarwanda moya. Bale ba mwami benye banakuwaka Ijwi ni batu benye balitokeaka Rwanda bakavamia junjo, benye balikuwa na akili bakavamia benye balikuwa Ijwi. Bale ba mwami habakuwake aseme njo banatife d'Ijwi, hapana. Njo kusema kama mutagombania inchi, mutoshe habari ya kusema kama Bahavu ni Banyarwanda. Habako Banyarwanda ndugu yangu. Muhavu na Mushi ni mkubwa na mdogo. Na banasema lugha moja. Batoshe ile habari ya matribalisme. Kama batagombania inchi, bagombanie budongo yetu irudie kumikono ya Bakongomani, batoke mu mikono ya Banyarwanda. Muhavu asemake Kinyarwanda, Muhavu anasema Kihavu. Na Mushi asemake Kinyarwanda, Mushi anasema Kishi. Ijapokuwa balibavamia pale, hakuna vya Buyomba pale, hakuna. Muyomba weye kama vile Papa Rajabu gisi unajua. Muyomba yako anaweza kugugusa kumwange damu. Muyomba. Siye tunajua asili yetu ya Bahavu. Muyomba kiingia mulupangwa kiikala pembeni ya mbuzi. Maana yake ile mbuzi iko na probleme tabebewa. Sababu ule mtoto wa Muyomba akikamata ile mbuzi akibeba, hakuna mwenye anaweza munyang'anya hayo. Muyomba ni mtu mwenye anaheshimiwa. Sasa uendo uwe Muyomba yako aseme ni uko Muyomba. Muyomba gani wa kumwanga damu za watu? Ile mkuwe mnahamasisha watu watoke mwa ile hali ya kubaguana, ya kusema semana. Njo ile. Na kitu kingine mjue ya kwamba ule Moise Nyarugabo mwenye muko mnasema anasemea Radio Tabara, anasemea Banyamulenge. Ule ni muharibifu wa kuenea depuis M23 alikuwa. Bizima Karaha alikuwa, Azarias alikuwa. Bale batu njo banaharibifu benye banaharibu Kongo. Banajificha Kinshasa, lakini njo fondasyon yenye Kagame alitiaka Mukongo ya kusema
bale njo batakuwa banaua bakongomani kupitia M23. Bafondatere ya M23 njo bale benye banaishi mu Kinshasa na njo benye banatumikishaka bakinua juu M23 benye balikuwa benye baliletaka kutosha Kinshasa ba akili ndogo, njo benye balianzaka M23. Bakina Artile Zaidi Ngoma, bakina Wamba Die Wamba, bakina Jean Pierre Ondekane, bakina Sylvain Mbuki balitokea Kinshasa. Bakongomani balikuwa 56, bale babwana bakajificha, hawakujionyeshaka, balikuwa karibu, kama balikuwa bamingi hawakutambuka 6 persone, balikuwa 3 njo benye balikuwa banaonekana. Bale ni baharibifu kabla habayatoka mu Kinshasa, tungali na problem na kubakia yabo mu Kinshasa ni kusudi ba uwake president. Bale njo benye balikuwa banatumika na Joseph Kabila, njo benye balisukumaka Joseph Kabila ku niveau ya Kinshasa aende akuwe rais. Bale batu ni batu babaya, ni batu benye banatuharibia maisha, lakini nabo mwisho yabo iko tu, batakufaka. Ni banadamu benye banavala mwili, nabo gisi damu za bakongomani zinamwangika, na njo gisi nabo batakufaka, habatakaukiaka kudunia matendo yenye banatendea bakongomani. Njo vile tunashukuru ndugu yangu, wakati uko na tutumia mahabari tuko tunazipokea, tunasikia, zinatusafisha moyo, zinatuonyesha kabisa Kongo mwisho na mwisho tutashinda wale baharibifu. Hata bajipambe moto namna gani, batashindwa tu, bataisha tu. Tunaamini hivyo, sababu Mungu tunayemuomba ni Mungu wa kweli. Mungu atatupa ushindi, nchi yetu itakuwa nchi moja tu, na Goma itakombolewa, Bukavu itagombolewa. Tunapongeza wazalendo kwa kazi yenye bako banafanya na baendelee kuyafanya, tuko nyuma yao. Tutaomba Mungu kweli kweli mpaka Mungu ahakikishe, aonyeshe hao watu kama ni waharibifu. Mungu akubariki ndugu yangu, na Mungu akutie nguvu. Asante. Habari za saizi ndugu yangu Bwana Rajab. Uko bien? Tuko bien ndugu yangu, tunashukuru Mungu vrema. So hata mpaka saizi bado ndugu yangu hatujalala, tungali nafuatilia tu mambo ya PI. Tuko tu macho hapa tukiangalia hapa na hapa na kule. Tungali macho kabisa. Ndugu yangu, tunaona kama si wote hapa tunakosa tu amani kabisa, kwa maana kama nchi haiko bien na sisi hatuwezi kuwa bien huko mali tulipo vrema. Kwa maana esprit yetu iko kule Kongo tu. Na masikio yetu, macho yetu yote naangalia tu huko. Ndugu yangu, nilikuwa nataka kusema hivi. Tena naongeza kusema kabisa, na hiyo audio vrema itisha tu vrema. Nilikuwa nataka kusema hivi ndugu yangu. Najua mimi natuma audio nyingi. Nilikuwa nataka kusema hivi kuhusu mambo ya hii vita ya Kongo na wa Nyarwanda. Kwa kusema tu ukweli vrema, Munyarwanda hawezi sikia mambo ya dialogue yenye Felix kuna tubeba ndani. Munyarwanda aendi na dialogue, hakuna. Ni watu wenye masikio yao ni ngumu. Ni watu wenye wako na mioyo ishakuwa mioyo ngumu. Ni watu wenye walishaka panga. Sasa utenda negosie ufanye madialogue na watu wenye walishaka panga mipango yao kitambo, kama Kagame mwenyewe alishaka onyesha Wanyarwanda ke Mukongo njo nchi yao iko.
waende wakuja wapiganie haki yao, kila mtu akuja jibebie udongo. Niko na historia moja hivi nitakupiga nayo, ndaituma hapa, ambao nilizungumuza na mtu wa Rwanda. Ndaikuelezea, ndaituma hapa kwa audio. Siku 2 siku 3 hapa. Hakuna venye President Felix anaenda kwa anaenda ongea negotiation. Vraiment mi kabisa President Felix mimi aisha nikwaza kabisa. Mimi kivyangu aisha niuzi, ameniuzi kabisa. Haiwezekani vraiment, niko najiuliza vraiment, sijui kama ako nafikiria aje. Niko nafikiria kabisa kama ako najiuliza aje kwenye wako, sijui kama wako na lala wakisporte kusikia watu wenyewe wako na wawa Goma, Bukavu, Mali. Vraiment wako na lala tu kabisa, inaonekana wako na lala na wako na raha. Ndugu yangu, mimi nasema hivi, Munyarwanda hawezi sikia negotiation. Munyarwanda haiko mtu wa kubembeleza. Munyarwanda haiko mtu wa kwenda naye kwa upole ma negotiation. Kitu Munyarwanda anaogopa, akileta moto ni moto, ni risasi kwa risasi, ndio Munyarwanda anaweza ti. Bila hivyo hapana, Munyarwanda haendi na negotiation. Sasa Felix atenda kunegosie na watu ambao walishakapanga misio yao miaka na miaka, na lazima ile malengo yao walishakapanga lazima waitimize. Atawatoa hapo. Dawa moja ya Mnyarwanda ni risasi kwa risasi, moto kwa moto, ndio Mnyarwanda anaweza ti na anaweza ogopa. Sasa wao wanafunga mikono hivi. Sasa hii people yenye iko na wao vraiment, mimi vraiment niko na shangaa vraiment, sijui kama Kongo tu na bapolitisien ya modele gani. Wapolitisien wenye hawana huruma kabisa ya people. People iko naendelea kukufa mkongo. People iko naendelea kukufa kila siku, asubuhi jioni. People iko nakufa Goma, Bukavu, partout kote kwenye kuko magere. People iko nakufa. Awajali. Yeye anabakia kwenda negotiation. Njoo huyo hapa alienda Qatar kwenda kukutana na Kagame. Vraiment sijaelewa Felix kwaje. Sijaelewa kabisa iko aje, vraiment sijamuelewa. Iko president modele gani huyu? Mwenye hana mshimamo. President gani mwenye hana hasira? Huyo mwenye iko nda kunegosie naye Katari kule, anekana naye hapa meza moja, ndio mwenye iko nafanya maafa kwa mwinchi yake, ndio mwenye ameingiza desordre mwinchi yake, ndio mwenye iko na uwa peple yake. Mimi kabisa kama tu mwae iko huyu president, hii gere ishe atoke. Kama ni wakongole wenye watajiorganize wao kuwao, wamutoe kwa hiyo kiti, wamutoe kabisa. Vraiment mimi naona mimi ni kama vile hana susi ya hii peple. Ni pei gani yenye haiwezi kureagir? Wanakuatake, wanakuingilia mwako, wanaanza uwa population yako, wanaanza kuia watoto wako. Ndio unasikia nombre ya watu wenyewe wako na kufa. Vraiment hakuna hata hasira, hakuna hata kusikia tena ile uchungu ama ile hasira tu kabisa ya kukasirika ufanye mambo ile manani ma negotiation itatupeleka wapi? Mimi vraiment nishasikia na mchoka Felix. Huyo si president mwenyewe anaweza ongoza Kongo. President mwenyewe anaweza ongoza Kongo alikuwa kama ni mzee Kabila na Mobutu. Vraiment naweza taka kabisa president mwenyewe anaweza ingia hapo moyo kiti, awe na esprit militaire, ama tu awe tu militaire, ama awe tu rebele moja hivi mwenyewe alishakuwa rebel, ule mwenyewe iko na esprit. Sasa yeye kazi tu ya kwenda kunegosie. Tumechoka na ma negotiation na tumechoka na hizo madiskuru zao wako na tufanyia.
tumechoka na huyu president, tumechoka na Felix, negosiasi yake na Kagame. Kama ni kumfukuza na Kagame yake na wale barani bayomba yake ba Rwanda baende huko. Kama alioa bibi Mnyarwanda apendi kupiga barani abofre yake. Vraiment mimi nashangaa na huyu nani president vraiment. Mimi ameshaniuzi sana kabisa. Asante sana wanduku. Nasikia vizuri sana kusikia ile voice kusema kwamba wale wa M23 wanalomba msamaha. Ni mimi Samuel Kasongo na baki motretwala ya Moba nchini ya demokrasia ya Kongo. Kwa sasa hivi niko hapa Tunduma. Yani na wapongeza sana kwa kuwa hata niko hapa Tunduma Tanzania silali usingizi kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo. Mungu aibariki sana nchi yetu ya Kongo iwe na amani. Kwa hapa niko nafuatilia kuingia kumitandao muda wote, niko ku YouTube muda wote, TikTok muda wote kwa kufuatilia habari yangu ya nchi ya Kongo. Manake kwa hapo nasikia vizuri sana. Au wanduku wa M23 yani wajitulize tu. Hata mimi niko dokta, nilikuwa nataka nivuke hapo, niko mzalendo na mimi nilikuwa nataka nivuke hapo tuje tusaidiane kuwapiga mpaka walombe msamaha. Kwa hivyo wanalomba msamaha wao wenyewe. Mungu awabariki na watulie sana, wasichezee hiyo nchi. Ni nchi ambaye imeshabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana na shukuru sana, ongera kubwa. Na nini viongozi wa Kongo, President Antoine Tshisekedi, Papa ya Kutumba na wengine wakubwa wa wazalendo wote, na wapa pongeza kubwa sana, ongera kubwa sana, na wapa pongezi kubwa sana sana. Mungu awabariki, tuko pamoja. Hakuna kitashindikana. Mungu yu pamoja nasi. Hakuna kitashindikana. Mvula ipige, ishindwe kupiga, hakuna kitashindikana. Mungu yuko pamoja nasi. Nashukuru sana. Okay. Jambo Radio TV. Tunawafuata 5G5 maeneo ya Bukavu. Mimi ni mzaliwa Bukavu. Nimezaliwa Bukavu na nimekulia Bukavu. Yangu maoni ni kusema hivi wazalendo washachukua ile eneo ya Nyangezi na zingine plase zote zenye bashachukua. Basi muachie tena pa kusema warudie tena nyuma. Avance sasa. Bukavu ishakuwa yabo. Bukavu ishakuwa ya mzalendo. Wakati basha kuchukua ile mafasi zote, Bukavu ishakuwa ya mzalendo. Ingine onyi yangu ya pili, serikali yetu nasema kwa sababu wamekubali kutoka Mgoma na wasiwapiganishe tena, wasiwashambulie. Washambulie sasa. Na kama wapende wabashambulie, barudie sasa kwabo, kwa yali yabo wewe wenyewe. Barudie kwabo ndio basi bashambulie. Lakini wakisha sema baikale mwinji ya Kongo, kwa nini basichambuliwe? Pale baondoke sasa kwa yali yabo, waende kwabo, ndio tutaona kama wanaitika, kama wanashindwa wala wanaitika kuacha vita mwinji ya Kongo. Barudie kwa yali yabo wenyewe. Simo hivyo wazalendo waendelee, wasiitike ile maonyo ya serikali yetu kusema wasiwashambulie. Waendelee kuwashambulia mpaka gisi watakaposikia wamerudia kwao. Asante, ndio yangu maoni. Mimi mzaliwa Bukavu. Baraka One TV na kuita mzee wangu mzee Kabonga Rajabu. Haunipokee simu. Habari yako mzee wangu? Uko salama? Sasa wenye Rwanda wanasema wanafanya CCLF. Mbona wanarenforce tena majeshi walikale? Wanarenforce majeshi tena walikale wanarenforce tena majeshi. Sasa momo nekala mko distrait, ambia jeshi ya Kongo wasikale biko distrait.
bana renforcer majeshi isa na walisema nafasi CDF. Nilikwambia kama ndio system yapo Baraka One TV ndio system hiyo iko hapo. Hawa jamani wajanja wanawaambia CDF nyuma wanawaatake hivi, na kuambia wana renforcer majeshi mingi nenda ngambo ya Walikale. Mkwe ange ambia wazalendo Bwana hivi. mtangazaji, ndugu Kabonga, jambo, habari ya asubuhi, habari ya saizi. Naamini ya kuwa mko wazima, mko salama. Nilisikia kabisa ama naendelea kusikia kupitia kanali yetu ya Baraka One TV. Wa vijana kweli wanavunjika moyo sana, yani wanatoa tumaini. Lakini nataka kuambia wa vijana juu ya kutoa tumaini. Nitaanza nikisema hivi. Hakuna mtu ambaye anatoka katika shule anatoka wa kwanza asipojifunza. Yani kama mtu anajifunza mara moja, mara mbili, mara tatu, anajifunza hiyo kitu kimoja, ana repeat, anafanya, ana repeat, ama anarudilia, kesho shule atatoka wa kwanza tu sherti, sababu anesha kuweka ile kitu katika kichwa chake. Unajua wa jirani wetu sa vile wa imperialiste wenye tuko nao muile Afrika yetu ya pale kati, Rwanda na Uganda, njo wa imperialiste tuko nao pale. Wanarudilia hiyo taktik ambayo walianza nayo, na njo ile wanarudilia wakati ya mzee, wakati ya nini. Lakini sababu watu walikuwa walisha kujifunza, wanajifunza, angalia leo inakuwa vigumu, na ni vigumu kweli kwao sasa kufanya nini? Kuwa presidenti wetu ambaye alichaguliwa na sisi wenyewe. Walikuwa wanajua labda juu sababu watu kuchagua labda Laurent Desire Kabila njo ilifaa wamuue. Alafu vijana, hiyo ni akili wanatupatia. Yani haife kulia, haife kuangaika. Inafaa kujifunza na kujifunza ajili ya wajirani. Sababu hata hiyo wajirani wasikie, wanasikia na Swahili pia. Hatutakuwa tena vizuri na wao kama vile zamani. Hata kama president wetu anasema no, Wanyarwanda hawana probleme na tunajua hamuna probleme na shi, lakini hamutakuwa tena mzuri na shi hata bikuaje. Na najua sasa wakati nafika sasa ya kupigana vita ya mzuri. Bravo le wazalendo. Kwenye munakuwa, mimi sikuwa interpele, sikuambia kitu, lakini hivi mnajua kama niko hapa Chimpe na niko na kikosi changu na mimi hapa Chimpe. Tuna hivi mnesha kuwa pale Nyantende, tutaenda pamoja. Wa vijana muue nguvu, sababu vijana wa Bukavu pamoja na nyie ndio tutaenda kugomboa Goma pia. Pamoja na nyie tutaenda kugomboa Goma. Yani tunafika pale ni kwanza tu wakamata bamoa benye banataka, benye kusikia kama banaweza kugomboa bengine. Tuache kwanza kuuza maessence au kuuzisha maessence, kuuzisha mapine, kukua bakwado, kufanya nini, tubiache kwanza. Tuende kwanza tugomboe Goma, tukisha rudia tunesha gomboa Goma, pale ndio sasa tunakuwa kuuzisha juu vitu yetu itakuwa kuna security. Nilikuwa nasema hatutakaa tena na wale wajirani yetu vizuri. Ni watu wabaya. Unakaa nao vizuri, ukiangalia hata siku yote walikuwa wanasema cessez les faits, ile cessez les faits ndio wanatuia ndani. Asante wajirani, mnatufundisha. Hakuna kitu inakuwa mbaya kwa mtu kama anataka kujua. Wajirani wanatufundisha. Na mnatufundisha, kweli tutakuwa makali kuwazidi. Kweli tutakuwa makali kuwazidi. Hiyo tunasema.
Msiwaze kama shi tutawaua, hapana, lakini tutachunga mali yetu na tutajichunga, na kweli tutajichunga. Juu munasubiria siku yenye inakuwa ya maelection hapa mbele hapa, munaanza yenyewe kule kwenu kupandisha Tshisekedi achaguliwe, Tshisekedi afanye election. Tshisekedi afanye election, aibangalie maraba bajirani, munatuingizia retard karibuni ya 4 au 3 ans. Nyie bajirani munatuingizia, lakini juu shinjo wazalendo shi wenyewe tutaamua gisi tunavyotaka. President wetu alikuwa ishaanza kutengeneza mabarabara kidogo kidogo, anaanza kuleta mamaji kidogo kidogo, yote mnaribisha na pesa yetu yote inaenda mu mabunduki manini, lakini mulifanya vizuri sababu munatusaidia kukuwa na arsenal, munatusaidia kuunganisha Wakongole. Lakini nilikuwa natafuta jiuliza kitu kidogo, ndugu mtangazaji. Na baada ya haya ambayo umeweza kuyatizama na kuyasikiliza kupitia Baraka One TV, ndo yote ambayo tukutane kesho asubuhi saa 12 kwa habari zingine za moto. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one in town DJ.